तिनियांखा जून तालनि 30 सालमारि तांसालो काथालिया हातियो लिफलेट बागैलायखा कांग्रेसनि आदंरक तिनियांखा काथालिया हातियो हातिनि साल आबनि बागै कामियामचिनि लुकुरक खबै कुबुनि कामियामचिनि लुकुरक बाहायनो हाति खायना बागै फाइलायजाक काथालिया हातियो आजरावा काथालिया हातियो थांगै काथालिया हातिनि बानियाख्लानि रंनि यागो लिफलेट याफ्रिक लायखा कांग्रेसनि आदंरक आ लिफलेटो हासिनि जुदा जुदा जोंजाल ति मन्त्री बक्र नरेंद्र मोदीनि मान की बात पान्दा रगै लिफलेट बागै लायखा कक्टे माथुमनि बसकांग फि कांग्रेसनि आदं सायखना रखा मोदी हापां बीजेपी हापां फानो फाइमा यागो निसिमी हासिनि तंकसं तंनाय लुकुरक नि जोंजाल आसै फाइका बरकनो अ जोंजालनि याकाग्रना हंके बीजेपी हापांनो हापांनि नन्दानि नांनाय हनै शाखा आबै बाक्सा भारतीय जातीय कांग्रेसनो तैबो फान गोनां ख्लायना बागै हास्तिनि जतो लुकुरकनो बासाबुई सोकांगै फायदानि नांनाय थानचा अंनानि नांनाय हनै शाखा सिपाहीजला हांकर कांग्रेस कास्को दीपक चक्रवर्ती असल लिफलेट बागैमा तांगो तांगो तंग धनपुर ब्लक तांगफांग बाबुलाल भूमिक काठालिया ब्लक युवक कांग्रेसनि कास्को रहिम मिया तैतंग आदं तनु मल्ल खबै जुदा जुदा आदंग असल धनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि काइसनि मंडल कास्कुरक बाहायनो फाइ मानजाखा तै लिफलेट याफरमानि तांबतां धनपुर आमचेयब लोकरंनि बखाक्ति काहाम फिरक मुंगमांगमानि कक्तमा सायखना रखा कांग्रेसनि आदं तै सिपाहीजला हांकरनि कांग्रेसनि कास्को दीपक चक्रवर्ती प्रदेश कांग्रेस कमिटिर सिद्धांत अनुसारे এই মাসের 22 তারিখ থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের আমরা লিফলেট নিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি দোকানে দোকানে আমরা হর ঘর কংগ্রেস যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচিকে রূপায়ণ করার জন্য আজকে অষ্টম দিন পর্যন্ত আমরা কালকে করেছি আজকে নবম দিন এই নবম দিনে আমরা আজকে কাঠালিয়া বাজারে এই কর্মসূচিকে আমরা রূপায়িত করব বিগত 11 বছরের নরেন্দ্র মোদীজির সরকার এবং এই রাজ্যে বিগত 7 বছর যাবৎ বিজেপি যে সরকার এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা জনগণের কাছে ওদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি এই সরকার ভঙ্গ করেছেন এই সরকারের প্রতি মানুষের মোহ ভঙ্গ হয়েছে এবং আগামী দিনে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীজির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে যে একটা নতুন জাগরণ যে এবং উনি যে একটা নতুন দিশা উনি প্রদর্শন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষে আজকে মানুষ ঐক্যবদ্ধ এবং সংঘবদ্ধ হয়েছে। Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.
News.